চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কুরআনে পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কুরআনে পারা জোরে বলেন সারা সারা জগতে নবী सारा जगते नबी सर्वसेरा सहारा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुराने पारा खुशबू खुशबू घामेरी फोटाते थू थू व्यथा मिटाते जोरे बोलें नबीजी थुथु नबीजी थुथु বিষাক্ত জায়গাতে লাগিয়ে দিলে বিষাক্ত জায়গা থেকে বিষ ব্যথাকৃত জায়গা থেকে লাগিয়ে দিলে ব্যথা বিষ দুর্বিত হয়ে যেত নবীজির ঘাম থেকে সুগন্ধ বার হতো জোরে বলে এটাই বলতেছে খুশবু ঘামের ফুটাতে থু থু ব্যথা মিটাতে के झाके 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 सलाम जाना झाके झाके सलाम जाना दले दले सलाम पाठाय अल्लाहर फारिस्तारा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुराने पारा जोरे बोलें मोहब्बते बोलें पाथर कदम चूमे बृक्ष देखिले झूमे पाथर कदम चूमे बृक्ष देखिले झूमे के पाथर कदम चूमे बृक्ष देखिले झूमे जोरे बोलें मोहब्बते बोलें जे नबी पाकेर आंगुले जे नबी पाकेर आंगुले प्रवाहित पानिरी धारा जोरे बोलें